анақаттон чанда خیلی نقد دشنبه دیدی که چه خوشروه ما هم میخوام برم چه برم حتی پول داریم بیا مرا برو تماشا اگر آب بخورد آب بخور خیلی مرحال ما بخیر باش که تیست ما خیلی تشنه میشم پیش ای ویدیو سر کردم من یه چی میخواستم با شما برسونم که ما کم طرف رکلام داریم در پایین همین ویدیو در کامنتر یک سایت همون سایت میخوام میدونین مرا پروسو دستگیری میکنین در همونجا میگن صورتای ما اینا میدونم یکم تماش رسه چیزی مرحمت در همون سایت بدرین مرا دستگیری کنین انا قریب یک چیزی که ایدون بگم که انا همه خیلی کمپانی شرکت انا دوروی گیوگی داره مثلا دوروهایی که میوندار انا دستدار کلادار بومدار یکم چیز کلام کردن یکم چیز غوص کردن یکم بقواتی همین خیلی دورو بسیار داره چی خیلی همه کسل باشی با این رقم ها زنگ زن لوبای خیلی دورو من خیلی زنگ زن همه علاوه بگو تمام رقم ها این اش زنگ بزن سلام علیکم دوستان عزیز شما قرار دارید در کانال همنفس ما با شما اسمت اسلام در همین خیلی برنامه ما رفعت جمشید قرار داره خوش آمدید تشکر زیاد ما میخواستیم که از شما یک کم ترک اینترویو گیریم برای کانال ما را کانال همنفس کم ترک اینترویو هم باشه میگیریم اگر به همه سوال ما جواب داد بتونیم اگر میتونیم با فکرم که میتونن ما خیلی سوال جواب میکنیم رفعت جمشید همه شما میشناسین در همه خیلی کلیپو در همه رولکا هستن میدونین شما چی خیلی مثال که در همه جا ویدیوش میبینید در اینجا در اونجا همه گفتم یک تا اینترویو گیریم که ای خودش پرسن و شما راحت کنیم انا میگذاریم به سوال حوزی یکم با سوال ما جواب میتین با ما سوالتون میتین شما چند ساله این قدتون چنده؟ این 25 ساله ما قد من نمیدونم 25 ساله قد نمیدونم خیلی قد یک 80 هست؟ نمیدونم چنده قدم انا کاروچه شما یک کم تا چی میکردن که در کجا تولد شدگین در کجا کلان شدگین کوکلا داشتیم بازی کنین در وقتش یا که نه چه خیلی بود همیشه خوشتر میفهمدی نه که بلند که کم تا آواز بلند میشید با خوب میشید مرحمت من اصلی وطنم فرخاری در ناحیه فرخار تولد شدم با همجا در فرخار به وایه رسیدم در فرخار شوهر کردم و بعد 20 سالگی هم در شهر آمدیم شهر زندگی میکنیم عینی حال خیلی خوب خیلی نقد دشنبه دیدی که چه خوشروه انا کارچی گوارد شما وقتی که قطعی دون جوان کلیپ کردین همه ایده را همه فکر را با شما کی داد؟ ما دوست مراد قطعی در روزی تویم شناس شدیم بعدا رفت آمد میکردیم بعد یک ماه پسی تویم بعد دوست مراد شریف همی کلیپ امی سرود آمده پیشنهاد کرد ما قبول کردم همه ایده دوست مراد شریف بود بله همون کلیپایی که مثلا 4 تا سریال بود هموشا شما کردین یا که یکم کس دیگه؟ در قسم یکم دویم ما بازی کردم سیم قسمش در یک دخترک زلیخا بازی کردگه بعد پنجم ششمش در باید جای بازی کردیم عجب بازی کردن؟ بله انا خیلی مثالیگه چخیلی شما یکم شهر دیگه رفتگین یا که نه مثالیگه بگیرم اگه ازبکستان قرقیزستان همجا رفتگین یا که نه ترکیه دبی الماتا هندوستان رفتگین بله ما هم میخوام برم چه برم
ҳана чӣ бихоҳи ягон рӯз дикаса мере Америка. Ягон рӯз мере Америка, не уҷо зура, уҷо хат тамошо мекунӣ, кинотеатр дора. хату пул дорем, биё мара барох тамошо. Хали насиб ку ҳоли ку ана хали канта пулоно ҷамъ кунам, канта пулоно хе янима кунам, як канта ҳисоб кунам, мошино буфурӯшам, 7 мошин. Ҳоли бо ахраномам бо ха ана кидат кунам. Баъд короче мере Америка кино тамошо мекунам. Ана короче чӣ ана агар об буфурта об бухохӣ. Марҳам ма бохе бош ки тест ма хат ташна мешам. Ва ханак буда. Ана короче говорят савол бо. Ана шумо фарзанд дорен ёки надорен, ёки мисолга 5 дорен, 6 та, 10 та, чанд та? Ичтари савол. Не, айни ҳол фарзанд надорам. Фарзанд нест. Ай хе мехоҳӣ ки боша. Не хе мисолга шавҳар дорен ёки не? Не, шавҳар дорам. Чӣ ба шавҳар надорам? Дорӣ? Шавҳар дорам. Баъд хай будак неста. Хай ки саволаи чиза интервью бояд бигирам? Не, оли барои фарзанд рости гап тайёр нестам. Тайёр неста? Бале. Ана хеле чӣ хел бигирем? Ана мӯи сарта ба чӣ мешӯӣ? Ба собунои сиёҳе ки будан ку солҳои пеш. Ҳозирам ҳастанд. Ҳозирам ҳастанд, як ҳоз бо саб сия бо. Саб сия. Ана короче ҳамин вақте ки ина мисолга я савол. Ҳозир мо интервью гирифтастем. Ҳозир интервью чӣ кардастем ки мисолга ба шумо мисолга чизое ки шумо саволо доред. Агар ҳозир шумо савол дошта бошед, дар поини ҳамин видео бунависен, ягон саволи конкретно бошад, хай бо дар видеои оянда бо чӣ мекунем? Саволи шуморо ба Рафаат Ҷамшед ана савол метем. Агар ягон савол бошад дар комментария бунависен, ман саволи додагӣ набошам, ҳамхеле саволо дар комментария бунависен, мо ҷавоб савол метем ша. Ин хеле гапо. Ана шумо ай ҳама светҳо кадом света дӯст медорем? Ранг, ин хеле рангҳо мисол сирх ёки савз, ман фақат савза дӯст медорам. Шумо чӣ? Ман свети сирхакӣ надатанатай ку? Сирха? Фаҳмо. Зачидин? Чизи хеле дӯст дошташ, ҳамин свети дӯст дошташ, ҳамин чӣ мегӯянд? Ранг. Сирха дӯст медоштай? Ман савза дӯст медорам. Ҳамун лайка бизанем ки савз шава, мо хеле хирсан мешем. Ана биё ҳамун лайка ба ягон бодринга, ба ягон банане хе биқлапонем. Хеле хирсан мешем. Хеле гапода. Ана хай ман ҳам хай канта хушрум, ҳамун лайка ки бизанем. Ана боз савол. Ана ягон бор, ягон рӯз норак рафтагӣ? Бале. Ана як рӯз мо рафтем, ана дар ҳамуҷа обозӣ кардем махол шине ки ош бисёр, ош гарм, неки дачо бисёр. Мада махол шид. Ҳол бе интервью бо бигирам, ман интервью хам дидистам. Ай ҳама авқоти дӯстдоштаи шумо чия? Ман бисёртар шӯрбора назм мебинам, баъд макарон оша назм мебинам ки шӯрбора фақат бибим агар бикуна, шӯрбоямро бисёр дӯст медорам. Шӯрбо бисёртар дӯст медошта шӯрбо. Ба гӯшт ёки фақат пиёз қатӣ? Хай ҳамин пиёз қатӣ. Ана короче, не ки ман бегӯшт хӯрдан наметавонам. Ана саволи дигари мо ия ки агар ки дар ҳамин душанбе 20 этажа мегӯем, агар дар ҳамин душанбе ана 50 этажа боша хона, шумо ай чандум этаж мехоҳем ки хона дошта бошем? 50 этажа хона боша дом. Шумо ай чандум этаж мехоҳем ки дар ҳамуҷа хонаи шумо дар ҳамуҷа бошаву рӯи тирезаи шумо кадом тараф боша?
савол якум этаж. чӣ дар ай ҳафтумне ёки ай ҳаштумне ёки ай бистумне ай чилумне барои ки хонаи худам 8 этаж дай дилам ҳаво мегира фақат. метарсам ки айн боло ягон кас напартояма. ин ҳоз шумо медонед ки ин инҷо ҳози 18 этажа барои ҳоз дилит ҳаво хеле нагирсеса ҳоли ай триза нигоҳ накардам. нигоҳ накард ҳоли бо яке чӣ наша боиш ки триза махан кардаги боз савол ягон бор дандонтон дарк кардаге бале чӣ хел дарди безии баён чӣ хел дарди безии ба ана ягон бор пиёз пӯз кардаге бале диди ой чашмо чӣ хел мерезад ана саволи хеле хуб аст саволи беҳтарина ана боз савол ягон бор пиёда гаштаги почотон дарк кардаге солҳои пеш вақте духтариёмда ай хонамон хеле дур арақ буд арақа бисёр одамон намедонанд арақ чия ҷур дарё дарё арақ мегӯянд канал моха мегӯянд хай канал амҷа 20 литро хати об меовардам почаҳом бисёр дар мекард солҳои пеш чиз чи буд охи 20 литра будаг ёки не солҳои пеш чӣ ба набуд дар хонаи очакалоном об ки ай об камтар танқисӣ мекашидем ай дарё мерафтем меовардем 20 литро хати чанд солаи ҳозӣ 25 сола 25 сола 95 94 ана 94 ку боши 90 чанд гуфтӣ 94 ҷо ха 95 94 94 боши маха 90 ана солҳои пеш маха дар ёдам ҳастан ана як хариха пусидаги доштем ҳамон қати флаг буд флаг қати об меовардем дар байни кӯ будем дулона мехӯрдем ҳоли бе ма интервю маха история хон нақл дорем ана короче говоря чиз ана саволо бисёр дорам ана чои сиёро дӯст медорем чои кабуд чои сиё ман чои сирха дӯст медорам ана шав соатҳои чанд хоб мефоротон бирем мисол гап бегаи соати 8 ёки соати 12 соат чанд мефоротон хоб бошен ором хоб бошен ай соатҳои ами 10 усу мефорам хоб кунам ман соатҳои 2-3 хоб мешам шав интервю бо ман айб бигирам чида омад оз бисёр савол савол ман аст будӣ ҳо додум ана короче боз савол ҳаста ана короче ягон бор духтурхона рафтагин ба ҳазур ба ҳазур рафтагӣ ба ҳазур не срочно чикадаги ман ба ҳазур чикадаги рафтагин яха тамошо кунам дуриш чӣ бошад ҳама духтуро буда ман хиём ки ягон одами бегуноҳ ҳаста ки не ҳамаш духтур ана боз савол ҳаста ки ана дар шота чанд қадар ҳозир шот дорӣ дар телефоно да чиз дох телефонда як дирам қарза як мисоли гап ҳозир моро ягон кас тамоша кардиса боша ки мефурша ки номерша мега те ман шот партон мега ана ҳозир яки шумо да як мисоли гап номертон гап мезанем ана хайма дар дигар барнома ба хай гап мезанам ана ба яки маха номеро шуморо гап бизанам ки яки ягон кас $500 партоятон чӣ хел хирсан мешан ёки не чӣ ба хирсан намешам зура ман хирсан мешам ман хирсан мешам ана короче шумо ай чанд солагӣ ҳамин кори фаъолияти ҳамин клип монтаж ёки монтаж мекунӣ шумо актерина ана ҳофиз мисолга ҳамхел чизо ҳофизӣ мекунену ана мисолга клипда иштирок мекунед чӣ хел заказото ман хам медонам ки заказо бисёра клип ису даже як хелчи отказ мекунанд бешихи серьёзно баъд короче говоря бешихи мегӯям хай ман хам медонам қати мен гап задам медонам ана
ҳозир мо ҳозир ба як азоб ба як мо як моҳ давдав кардем ки биё интервю гирем гуфта як моҳ давидагем. На шумо ҳозир дар мисол ай чанд солагӣ кадом сол буд шумо мисол дар ҳамин кору ки ҳозир кардем клип ё ки ягон барнома якон чи кай сар кардем кадом сол буд камтарак мешид пурра кардан мефаҳмудем кӯтоҳ кардан марҳамат. خیلی شیخه چما گفت زدن تو نه برخه شر دو تو میخندی من برابر تو میخندم مرحمت راستیگه من از صنفی 9 بودم. پدرم که عین حال همراه ما زندگی نمیکند در ناحیه شهر توس همراه مادر دویمم زندگی میکند. صنفی 9 بودم روز 9 سپتامبر روز استقلالیت در ناحیه شهر توس یکم بار به صحنه برآمدم. بعدم آمدم ای سال 2014 تا 2016 حافظگی کردم. بعدا شوهر کردم. بعد 2 سال پس بود ای سری نو سر کردم. ما این خیلی استورا گوش میکنم ما علام میکنم انا کارج گاره یا سوال دیگه ما چخیلی که توجه را که ما میدونم شما را بسیاری برنامه دا فایرود میکنن شما بسیار برنامه دا ادکست میکنین این خیلی نمیرین نیک ما فایرود کردم در برنامه ما اومدین این چه سبب بکدام سبب باشه ما میشه بفهم. دوستان عزیز این ویدیو دوام داره. اگر بخواین که دوامش رو تماشا کنین همون سایتی که ما گفته بودم در پایین کامنتر ذکر پیونه در پایین همین ویدیو در همون کامنتر ذکر پیونه همون رو همین میجخین پروست ما رو دستگیری میکنین دوامش انتظار باشین که دوامش بمب پروست انتظار باش.